Ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман пешниҳод мегардад. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф оварданд. бунёдгузори иншооти азими аср пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо самимияти хоса истиқбол карданд. Нахуст пешвои миллат бо ҷараёни корҳо дар сарбанди нерӯгоҳ ки яке аз иншооти муҳим ва асосии сохтмон ба ҳисоб меравад, шинос шуданд. 14 октябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф оварданд. бунёдгузори иншооти азими аср президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти нерӯгоҳи барқии обии Роғун бо самимияти хоса истиқбол карданд. нахуст пешвои миллат бо ҷараёни корҳо дар сарбанди нерӯгоҳ ки яке аз иншооти муҳим ва асосии сохтмон ба ҳисоб меравад, шинос шуданд. бо азми қавӣ ва иродаи устувор имрӯз бунёдгарон хобондану шиба кардани омехтаи сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳиро дар танаи сарбанд идома дода, обанборро то ба сатҳи 1080 метр аз сатҳи баҳр расонданд. маводи хобондашуда дар сарбанд 11,8 миллион метри мукааб, аз ҷумла дар қисми болоии он 8,3 миллион метри мукааб ва дар қисми поёнӣ 3,5 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. ҳаҷми умумии корҳои иҷрошаванда дар доираи лоиҳа дар сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Роғун 79,4 миллион метри мукааб мебошад. имрӯз сатҳи обанбор дар нишонии 1070 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. зимни шиносоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълум гардид ки барои кашонидан ва қабат ба қабат хобондани маводи сарбанд беш аз 100 адад техника аз қабили мошинҳои гаронвазни боркаш, булдозерҳо, экскаваторҳо ва дигар механизмҳои зарурӣ сафарбар карда шудааст. ман тӯли 4 сол мешавад ки дар ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж ба ҳайси ронанда ба кор қабул шудам ва имрӯз кор карда истодам. ба хотири ободии ватан пешрафти мамлакат кор ва фаъолият карда истодам. мо бо як дилгармӣ кӯшиш карда истодем ки корҳои базима доштаи худро бо сифати баланд ба идмом расонем. кор дар сарбанд дар ду баст шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда то 35,000 метри мукааб мавод хобонда мешавад. ҳаракати бетаваққуфи мошину механизмҳои гуногун тамға дар ин корзори нангу номус дарки масъулияти ватандорӣ ва худшиносиву худогоҳии ҳар як сохтмончиро бозгӯ мекунад. дар заминаи дастгирии ҳамешагӣ ва таваҷҷӯҳи махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бунёдгарони Кохи Нур талош бар он доранд ки бо иҷрои саривақтӣ ва таъмини сифатноки корҳо барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ қадамҳои устувор гузоранд. баробари иҷрои корҳои заминии сохтмончиён ҳамчунин дар ин қитъаи сохтмон васну насби асбобҳои санҷиши ченкуниро низ идома дода истоданд. сифати корҳо дар сарбанди нерӯгоҳ пурра таҳти назорати ҷиддии мутахассисон қарор дорад. мувофиқи шартҳои техникӣ пешниҳод гардида мо аз ҳар як 20,000 куб намуна мегирем ва аз ташхис гузаронида мешавад. дар натиҷаи ташхиси мусбӣ барои хобонидани навбати дигар иҷозат дода мешавад. дар сурате ки ташхис манфӣ нишон медиҳад, як бори дигар иловатан корҳои ҷиҷкунонӣ давом дода мешавад. баъди корҳои ҷиҷкунонӣ иловатан намуна гирифта мешавад. дар қисми пеши сарбанд ба хотири нагузаштани об то сатҳи 1080 метр зиёда аз 65,000 метри мурабба маводи зидди полоишии геомембрана ки асосан дар кишварҳои аврупо истеҳсол мегардад насб шудааст. тибқи маълумот чунин мавод дар қаламрави Осиёи марказӣ ҳанӯз дар ягон кишвар истифода нагардидааст. дар дигар мавзеъҳои сарбанд яъне ду тарафи соҳил корҳои ҳамворкунӣ, бетонпошӣ, анкерхобонӣ ва дигар корҳои зарурӣ бо ҷӯшу хуруш идома доранд. тавре аён гардид кор дар мавзеъҳо бо истифода аз техникаву механизми пуриқтидор аз ҷониби мутахассисони баландихтисоси соҳа иҷро мешаванд. айни ҳол мо дар отметкаи 1300 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. дар минтақаи ядро дар қисми чапи минтақаи ядро қарор дорем. дар ин минтақаи мазкур хеле ки дида истодед корҳои хокӣ, пармагарӣ, анкермонӣ ва сементасионӣ рафта истодааст ва сифати корҳо бошад аз тарафи комиссияи махсус ба назар гирифта шуда
طبق آزمایشگاه‌ها از نظر گذرانده می‌شود و مقصد اساسی لایحه مذکور از مستحکم نمودن کنار چپ فراس منطقه یادرو میباشد و برای پیشبرد کارها تمام مکانیزم‌ها لازمه به ما دسترس بوده و مسائل ساختمانی سر وقت دسترس کرده میشوند. کارهای ساختمانی را در سربند نیروگاه شرکت‌های وطنی و خارجی با جلب متخصصان بلند اختصاص و دارای تجربه غنی اجرا می‌نمایند. ضمن شناسایی با کارها در سربند نیروگاه، سرور دولت به رهبریت شرکت وی بیلد دستور دادند که بنیاد سربند در مهلت و با صفت جوابگو به طلبات ساختمانی به انجام رسانده شوند. شرکت ما از آغاز ساختمان سربند نیروگاه برقی آبی روغن تا این دم کارهای ساختمانی را در سربند نیروگاه برقی آبی روغن ادامه داده ایستاده است. عین زمان ما در تراز 1080 از سطح برق در سربند نیروگاه برقی آبی روغن قرار داریم. از آغاز ساختمان تا این دوره 11 میلیون و 820 هزار متر مکعب مصالح‌های ساختمانی در سربند نیروگاه برقی آبی روغن خوابانیده شده است. از قبیل جنس‌های کوهی زیاده از 4 میلیون، آمیخته قمور شغال زیاده از 7 میلیون و باقی مانده مصالح‌های ضد پالایشی از قبیل گیل خاک، فیلترهای اندازه از 0 تا 10، از 5 تا 20، از 0 تا 40، از 0 تا 80 میلیمتر خوابانیده شده است. از جانب شرکت ما زیاده از 500 ماشین و مکانیزم سفربر کرده شده است. در برابر متخصصان دارای تجربه زیاد کاری امروز در کارزار روغن، جوانان وطن دوست و میهن پرست نیز با دست و دل گرم و امید به آینده باز هم شکوفانی وطن بهر اجرای کارهای ساختمانی کمر بستند. افتخار از آن دارم که همچون یک بانوزن در ساختمانی بزرگ عصر نیروگاه برقی آبی روغن کار و فعالیت دارم. میخواستم مینداری خود را به پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان بیان نمایم که برای ما جوان دختران چنین شرایط خوب فراهم ساختند. بعد از ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی و ساختمان نیروگاه آبی روغن به کار شروع نمودم. 6 سال اینجا نیب کار فعالیت دارم. من افتخار میکنم که در برابر مردان در میدان ننگ و ناموس وطنداری کار فعالیت دارم و در رشد و پیشرفت تاجیکستانی عزیز خودم سهم گذاشته ایستاده‌ام. من فخر از آن دارم که بعد از ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک اوسیمی برای من امکانیت مهیا کرده شد که به این انشاءات بزرگ عصر به کار داخل شده. سهم اندک هم باشد در این انشاءات بزرگ عصر گذارم و کوشش میکنم که همه اون سپارشایی که به ما سپرده میشد در سری وقت با صفت بلند به انجام رسونم. برای ما در اینجا همه شرایط کاری مهیا می باشد. با استفاده از این ما کوشش میکنیم که همه کارها رو با صفت بلند و سری وقت به انجام رسونیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اراده استوار و نیروی سازنده کارمندان مهندسی و تکنیکی نیروگاه برقی آبی روغن احسن خواندند. در دوره سفر کاری در موضع بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جریان کارهای ساختمانی در نقم ساختمانی قبط 4 شناس شدند. کارهای ساختمانی در نقم ساختمانی قبط 4 سال 2018 آغاز گردیده است. درازی انشاءات مذکور 1750 متر و قطرش 15 متر را تشکیل می‌دهد. قابلیت آبگذرانی نقم ساختمانی قبط 4 در یک ثانیه 3500 متر مکعب را در بر می‌گیرد. تا امروز حجم عمومی کارهای نقب‌کنی 342 از 3000 متر مکعب، کارهای بتون خوابانی 92 از 2000 متر مکعب و گذاشتن انکرهای پن‌ا 21000 متر اجرا گردیده است. در کامره دروازه‌های صدموی و اساسی نقم ساختمانی قبط 4 کارهای نقب‌کنی 73 از 3000 متر مکعب، کارهای بتون خوابانی 3 از 3000 متر مکعب و کارهای وصل و نصب آهن فلزات در حجم 181 تن اجرا گردیده است. عین حال ما فعالیت داریم در نقب ساختمانی قبط 4. در این نقب کارهای بتون خوابانی ارماتوربندی از کیلومتر 335 تا 473 کارهای ارماتوربندی و بتون خوابانی پور را به انجام رسید. در اینجا حجم کارهای بتون خوابانی 14300 کوب، حجم ارماتوربندی 1300 تن پور را به انجام رسید. عین حال در اتاق دروازه‌های تعمیری و صدموی فعالیت داریم. در اینجا کارهای ارماتوربندی، بتون خوابانی و بند وصل آهن فروزات ادامه دارند. دروازه‌ها در اینجا برای
идора кардани об хизмат мерасонад. корҳои лоиҳакашии иншоотро ширкати гидропроекти Москва, эфри Швейтсария, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи тоҷик кон ва лоиҳакашии корҳои васфу насби оҳану фурӯзотро ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидромонтаж анҷом медиҳанд. корҳои сохтмону васфгариро ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж идома дода истодааст. дар нақби сохтмонӣ қабати чорум кор ва фаъолият мекунем. фаъолияти кории мо асосан вобаста аст ба корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ ва холабандӣ. мо дар асоси лоиҳаи фармоишгар корҳои қисмати поёни нақд ки корҳои бетонхобонӣ арматурбандӣ мебошад, мо аз пикети 600 инро оғоз кардем ва имрӯзҳо бошад дар пикети 936 қарор дорем ки ин дар бар мегирад 336 метр қисмати поёнии нақд аллакай корҳои бетонхобониву арматурбандию холабандӣ ба итмом расидааст ва сатҳу сифати корҳои сохтмонии мо бошад ба стандарт ва меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгоҳ аст ва ҳамарӯза аз тарафи озмоишгоҳи марказии НБО Роғун ва аз тарафи муҳандисони техникӣ корҳои моро назорат бурда истодаанд ва корҳои мо бошад қисмати болои нақд ки корҳои арматурбандиву ва бетонхобонӣ мебошад рафта истодааст. мо ҷавонони даврони истиқлолият шукрона аз он мекунем ки дар чунин иншооти бузурги аср кор ва фаъолият дорем ва ҳамарӯза донишҳои нав ва нави замонавии ҷаҳони муосирро омӯхта истодаем ва кӯшиш мекунем ки то барои пешрафт давлати бузурги худамон сами худро гузошта бошем. дар нақби ST4 кор мекунам. ҳайати кории мо зиёда аз 40 нафар буда 6 нафари он кафшергар мебошад. мо кафшергарон ба корҳои арматурҷӯшзанӣ ва василгарӣ машғул ҳастем ва кӯшиш мекунем ки иншоотро дар вақти муайяншуда ба истифода супорем. дар рафти бунёди иншоот ба сифати корҳои сохтмонӣ ки ба таври шабонарӯзӣ идома дорад таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда масъалаҳои сохтмонӣ қабл аз истифода санҷида мешаванд. муддати 10 сол мешавад ки дар ширкати тоҷик гидромонтаж бо ҳайси кафшергари барқӣ шуда кор мекунам. омили асосии муваффақияти мо ин таваҷҷӯҳ ва ташаббуси ғамхории ҳамешагии пешвои миллат аст. мо кормандони ин коқи нур мисли падару фарзанд ва бародар шуда дастҷамъона ба таври шабонарӯзӣ фаъолият карда истодаем. мавриди зикр аст ки фаъолияти дастаҷамъона ва дарки баланди масъулиятшиносии кормандон имкон фароҳам овард ки то имрӯз 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба кор дароварда шавад ва агрегатҳои дигари ин иншооти азими гидроэнергетикии мамлакат низ мувофиқи нақша дар муҳлатҳои муайяншуда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар бунёди нерӯгоҳ шумораи зиёди ҷавононе ки донишгоҳу донишкадаҳои олии дохил ва хориҷро хатм кардаанд ба кор ҷалб шуданд. ман соли 2019 донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик осимро буд намудам. тӯли 1 сол мешавад ки дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият дорам. дар туннели опартои сохтмонии рақами 4 корҳои сементасионии мустаҳкамкунанда бо чунин таҷҳизоти замонавӣ кор ва фаъолият дорем. тавассути монитор мо фармоиш медиҳем ва тавассути қубурҳо бошад маводҳое ки барои мо маҳоли сементиро тайёр кунем ҳавона месозад. яке аз бартариҳои асосӣ дар он аст ки тавассути 4 насое ки дар ин ҷо вуҷуд дорад метавонад дар як вақт 4 чӯҳҳои пармакардаро фазои холигии ҷинсҳои кӯҳиро пур намояд. яке аз бартариҳои дигар дар он аст ки тавассути чунин расходометрҳо масрафи расвор ва фишорро ба лог ва монитор сабт намояд. зимни шиносоӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар ин қитъа пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ барои расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда истодааст ва бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун низ аз ҷумлаи нақшаҳои асосии давлат дар самти расидан ба ин ҳадафи стратегӣ мебошад. сохтмон ва ба истифода додани нерӯгоҳи барқии обии Роғун ки иншооти стратегӣ ба ҳисоб меравад дар ояндаи наздик ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истиқлоли комили энергетикӣ расонда пешрафти иқтисоди миллиро дар мамлакат пурра таъмин сохта барои ҳар шаҳрванд зиндагии шоистаро фароҳам меорад.
در دوره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رفت کارهای ساختمانی در انشاءات آب قبول کنک دائمی نیروگاه برقی آبی راغون شناس شدند. در آب قبول کنک های اساسی با نظرداشت راه های دسترسی به آنها و مستحکم نمودن فراز کوه ها تا امروز 4.3 میلیون متر مکعب کارهای زمینی، 4.1000 متر گذاشتن انکرهای PNA و 134.4000 متر مربع پاشیدن محلول‌های بتونی به انجام رسیده است. تشریف جناب عالی به کارمندان نیروگاه یک نیروی خاصه میبخشد. ما همگان میدونیم که توجه پیوسته پیشروی ملت به این انشاءات بزرگ عصر یک اهمیت خاصه دارد. شکرانه استقلالیت که امروز ما جوانان در این انشاءات بزرگ عصر فعالیت مینماییم و توجه مخصوص را به بلند برداشتن سویه دانش سطح تخصصی کارمندان روانه کرده ایم. فعالیت با ثمر و شبانه روزی کارگران و متخصصان امکان فراهم آورد که در انشاءات مذکور کارهای ساختمانی با صفت بلند و طبق نقشه پیش بینی شده وسعت یابد. کارهای نقبکنی شاخته‌های دروازه‌های آبرسان در سطح 1300 متر از جانب کارگران زبان تجربوی مکانیکی نورک طبق رعایت طلبات و معیارهای ساختمانی انجام داده شده است. در انشاءات آب قبول کنک دائمی نیروگاه برقی آبی راغون از تکنیک و مکانیزم‌های معاصر استفاده شده توسط آنها کارهای ساختمانی با صفت بلند انجام داده می شود. نیروگاه راغون جبهه سازنده به خاطر آبادی وطن است. ما چون متخصصان جوان در این نیروگاه برای رسیدن استقلالیت انرژتیکی توسط نیروگاه راغون جهد و تلاش داریم. کارگران و متخصصان با عزم و اراده سازنده و احساس بلند وطن دوستی در اساس دستور هدایت‌های بنیادگذار نیروگاه برقی آبی راغون پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان شبانه روزی زحمت کشیده برای انجام موفقانه و با صفت کارها بیش از هر وقت سعی و تلاش میکنند. ما بسیار خرسند هستیم که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نیروگاه برقی آبی راغون تشریف آوردند. ما کارگران از قدم مبارک پیشوای ملت بسیار خرسند هستیم و سهم ارزنده خود را در پیشرفت کار میگذاریم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جریان کارها در نقب نقلیاتی T18 نقب‌های آبرسان اگریگات‌ها و شاخته‌های توربینه‌های نیروگاه برقی آبی راغون که با سرعت ادامه دارد شناس شدند. در قطعه دیگر ساختمان انشاءات آب قبول کنک دائمی نیروگاه از جمله کامرای وصلگری نیز فعالیت کارگران و متخصصان نظررس بوده. تا امروز حجم عمومی کارهای نقب‌کنی 58.2 متر مکعب و کارهای بتونپاشی 9.8 متر مربع اجرا گردیده است. کارهای ساختمانی در شاخته‌های توربینه‌ها نقب نقلیاتی T18 و نقب‌های آبرسان اگریگات‌ها با استفاده تکنیک‌های پراقتدار و معاصر و جلب کارگران و متخصصان صاحب تجربه ادامه دارد. اطلاع داده شد که در انشاءات مذکور تا امروز 67877 متر مکعب کارهای نقب‌کنی انجام داده شده. کارهای بتون خوابانی به 22843 متر مکعب رسیده است. برای ما باعث افتخار و سرفرازی است که در انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی عصر نیروگاه برقی آبی راغون با احساس وطن دوستی کار و فعالیت داریم. در قطار دیگر قطعه های ساختمانی انشاءات مذکور در شاخته های آب قبول کنی دائمی نیز فعالیت کارگران و متخصصان طبق نقشه پیش بینی شده وسعت می‌یابد. همزمان در این منطقه ساختمانی اساسی کارهای انکرمانی، سمنتاسیونی، ارگمانی، سدکه‌بندی و پاشیدن محلول‌های بتونی جریان داشته با صفت کارهای انجام شده دقت اولین درجه داده می شود. تالار شاخته‌های دائمی قبول کنی اگریگات‌ها به درازی 156 متر، بلندی 22 متر و پهنایی 20 متر را تشکیل می دهد. ما مسئولین در آینده نزدیک وعده می دهیم که کارهایی که از طرف کارفرما به ما پیش‌بینی شده است با سری وقت و با صفت بلند به انجام رسانیم. کارگران و متخصصان در اجرای کارهای ساختمان شاخته‌های توربینه‌ها و نقب‌های آبرسان اگریگات‌ها فعالیت با ثمر و نتیجه بخش نشان می‌دهند.
дар шахтаҳои амудӣ нақбкании фурнелҳо то сатҳи лозима анҷом дода шуда. Барои кушодсозии шахтаҳои обрасон коргарону мутахассисон бо истифодаи техникаҳои замонавии пурсамар фаъолият мекунанд. дастрасии техникаву механизмҳои муосиру камназир барои иҷрои саривақтӣ ва босифати корҳои нақбканӣ, пармакунӣ то умқи бештар аз 200 метр ва кандани шахтаҳои турбинаҳо дар ин қитъаҳои сохтмонии муҳиму зарурии нерӯгоҳи барқии обии Роғун мусоидат намуд. иншооти шахтаи ҳаводиҳанда аз тарафи институти гидропроект лоиҳакашӣ шудааст. барои иншооти мазкурро дар муҳлатҳои муайяншуда ба истифода додан, ширкатҳои ватанию хориҷӣ бо техникаву механизмҳои пуриқтидор ва замонавӣ ҷалб гардиданд. айни замон иншооти шахтаи ҳаводиҳии толори мошинҳо ва трансформаторҳо ба кор омода мебошад. ҷамъияти соҳамии пӯшидаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри Нора ки дорои техникаҳои муосири нақбканиву пармакунӣ ва дигар механизмҳои зарурӣ мебошад, дар самти истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридотии босифат ва ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ низ нақши муҳим дорад. тӯли 5 сол аст ки дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун кору фаъолият дорем ки вазифаи асосии мо кандани шахтаю тавассути техникаи механизмҳои муосир ва ҳисоб меравад. мутахассисони тоҷик дар ин самт таҷрибаи ғанӣ андӯхта корҳои сохтмонӣ ва васлгариро бо сифати баланд бо ҷавобгӯии меъёрҳои пешбинӣ шуда ба анҷом мерасонанд. нерӯгоҳи барқии обии Роғун иншооти азими гидроэнергетикӣ мебошад. барои рушду тараққиёти минбаъдаи мамлакат нақши калидӣ дорад. дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун коргарони соҳибкасбу баландихтисос, мутахассисони нақбкану пармагар, кафшергару васлгар солҳои охир ба камол расиданд ва фаъолияти босамари онҳо дар қитъаҳои сохтмонӣ баръало ба назар мерасад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз дидбонгоҳи кони рақами 17 ҷараёни корҳоро дар баромадгоҳи нақбҳои сохтмонии СТ3 ва СТ4 боздид карданд. нақбҳои сохтмонии СТ3 ва СТ4 дар давраҳои серобӣ барои гузарондани об аз сатҳҳои зарурӣ пешбинӣ шудааст. тарҳи иншоот аз тарафи институтҳои лоиҳакашии гидропроект, ЭФРИ Пойри Швейтсария ва ширкати лоиҳакашии Тонно Энержи Байналмилал мураттаб гаштааст. имрӯз бунёдгарони ин кохи нур дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иҷрои корҳоро дар ҳама қитъаҳои сохтмонӣ вусъат бахшида ба хотири рушди устувори ватани маҳбуб аз мо талош ба харҷ медиҳанд. дар бунёди баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ3 4 ширкати ватанӣ аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Вахш Сохтмон, ҷамъияти соҳамии кушодаи Тоҷик Гидромонтаж, ҷамъияти соҳамии пӯшидаи ЗТМ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гӯшикай ЛТД ҷалб гардиданд ки дар онҳо садҳо нафар мутахассисони корозмода ва дорои таҷрибаи баланди касбӣ фаъолият мекунанд. айни замон корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамкунии нишебиҳо аз тарафи пудратчиҳо ҷараён доранд. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ3 корҳои заминӣ ва мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳ идома дорад. то ин давра зиёда аз 4,3 миллион метри мукааб корҳои заминӣ, 233 000 метри мураббаъ корҳои бетонхобонӣ, 99,8 000 метр гузоштани анкерҳои ПНА ва дар масоҳати 168 000 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро гардидааст. дар мустаҳкамкунии канораҳои кӯҳ кор марҳила ба марҳила сурат гирифта ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. сифати корҳои сохтмонӣ мавриди таваҷҷӯҳи мутахассисони озмоишгоҳ қарор дорад. зимни муаррифии баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ4 иттилоъ дода шуд ки тарҳи он аз тарафи ширкати лоиҳакашии ЭФРИ Пойри Швейтсария иҷро шудааст. тибқи лоиҳа ҳаҷми корҳои хокбардорӣ ба 581,2 000 метри мукааб, бетонхобонӣ 33,3 000 метри мукааб, гузоштани анкерҳои оҳану бетонӣ ба 114,8 000 метр баробар гардида дар масоҳати 97,8 000 метри мураббаъ маҳлулҳои бетонӣ пошида шудааст. нерӯгоҳи барқи обии Роғун низ яке аз дастовардҳои бузурги замони истиқлол ба ҳисоб меравад. айни ҳол мо дар баромадгоҳи нақбҳои сохтмонии қабати 3 ва қабати 4 қарор дорем. дар нишебии кӯҳӣ баромадгоҳ корҳои заминӣ, корҳои анкергузорӣ яъне корҳои духтани ҷинсҳои кӯҳӣ
کارهای بتونپاشی، کارهای مستحکم کنی و کارهای بخطرکنانی کوهی انجام یافته ایستاده است که کارهای ضرور و لایحه‌ای به شمار می رود. اهمیت نقب‌های آبپرت‌های سیوم و چهارم از آن عبارت است که نقب‌های مذکور در حالت بسیار آبی آب‌های زیادتی را به واسطه همین نقب‌ها خارج می‌کنند. در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بهترین و پیشرفته‌ترین تکنیک‌های زمانوی پراقتدار سفربر کرده شده است. ما در قسمت بالایی برآمدگاه نقب ساختمانی سیوم قرار داریم که اصلا در اینجا حاضر کارهای گوناگون گویم هم خطا نمیکنیم پیشرفته ایستاده است. اون کارهایی که امروز پیشرفته ایستاده است صفت خوب دارند، از جمله کارهای بتون پاشی که برای مستحکم گردانی نشیبی های کوه با انکر مستحکم کردن این نشیبی ها و این چنین دیگر کارهایی که با واسطه تکنیک های علاهیده خاکبرداری و ترکشی و دیگر راهسازی هست در جریان خوب قرار دارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کارمندان مهندسی و تکنیکی نیروگاه برقی آبی راغون دستور دادند که من بعد نیز به اجرای صفتناک کارهای ساختمانی دقت مخصوص روانه سازند. در ساختمان همه کارهای ساختمانی وصلگری تحت نظارت کمیسیون تکنیکی قرار دارد. در حیات کمیسیون تکنیکی نمایندگان ریاست نظارت تکنیکی، نماینده مؤلف لایحه‌ای و نماینده آزمایشگاه مرکزی منصوبند. آنها تمام کارهای ساختمانی وصلگری را تحت نظارت گرفته همه کارها را با صفت انجام می‌دهند. تمام محصولات های با ساختمان وارد نشدگی از نظارت آزمایشگاه مرکزی گذشته با ساختمان وارد کرده می شود. برای ما ساختمانچیان فخری بزرگ است که در ساختمان نیروگاه آبی راغون اشتراک داریم. ما فخر میکنیم که در این ساختمان بزرگ عصر که با دستگیری جناب عالی پرزیدنت مملکتمان ساختمان دوام رو بر ایستاده است، حصه خود را گذاشته ایستاده ایم. آمدن جناب عالی ما را روح الهامی تازه میبخشد. ما ساختمانچیان کارهای ساختمانی رو به صفت خوب و اعلا به انجام رسانیم. من افتخار میکنم که در نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت کرده ایستادم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نیروگاه برقی آبی راغون همچنین به تالار ماشین ها تشریف آورده با جریان کارها در اگریگات رقم 4 شناس شدند. کارهای ساختمان و وصلگری در تالار ماشین ها از سال 2008 آغاز یافته تا امروز با سرعت و صفت بلند ادامه دارد. ساختمان انشاءات در اساس لایحه انستیتوت لایحه‌کشی گیدروپروژه صورت گرفته. درازی تالار 219.7 متر و پهنایی آن 21 متر را تشکیل می‌دهد. بلندی بنا از سطح پایانی تا سقف 70 متر، از سطح بالایی فرش 20 متر می باشد. عین زمان در موضع اگریگات های رقم های 5 و 6 کارهای ساختمان و وصلگری به انجام رسیده. 2 اگریگات در حالت کاری می باشند. در موضع اگریگات رقم 4 باشد کارهای آهن و بتونی در اطراف کامرای اسپیرالی تا سطح 964 از 1 متر به انجام رسانده شده است. مجموعاً در این انشاءات کارهای نقب‌کنی 214,000 متر مکعب، بتون پرکننده 2278 متر مکعب، بتون کنسترکتیوی 35,000 متر مکعب، سمنتاسیون مستحکم کننده 34 از 14,000 متر طولانی اجرا گردیده. انکرهای اژگ 3212 عدد و 891 انکر PNA نصب کرده شده است. ضمن بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معلوم گردید که حجم اساسی کارهای ساختمانی و وصلگری در موضع اگریگات رقم 4 در اساس نقشه معین گردیده از روی نشاندادهای تکنیکی و با رعایت معیارهای پذیرفته ساختمان نیروگاه به انجام رسانده شدند و در مهلت‌های معین شده این اگریگات نیز به استفاده داده خواهد شد. کار در اگریگات سیوم انشاءات نیز با سرعت صفت بلند به راه مانده شده است. برای ما جوانان افتخار است که در این نیروگاه بزرگ سهم خودمان گذاشته هستیم. عین حال ما در شاخته آبرسانی
агрегати 4 қарор дорем. Корҳо нағз рафта истоданд. Барои мо ифтихор аст ки дар ин нерӯгоҳ сами хомона гузошта истод. طبق لایحه مهندسی 80% انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون زیرزمینی بوده در قلب کوههای سربفلک جای گیرند. این شب و روز کارهای ساختمانی در نقب‌های جبنده اگریگات‌های رقم 1، رقم 2 و رقم 3 آغاز گردیده ادامه دارند. درازی این نقب‌ها هر کدام 76.7 متر طولانی بوده. مساحت میانه بورش کندالنگی آنها 134 متر مربع را تشکیل می‌دهند. شکل بورش کندالنگی این نقب‌ها از جانب تالار ماشین‌ها دایره شکل بوده. در قسمت مایلی چهارکنجه بالایش دایره شکل می‌باشد. کارهای نقب‌کنی در قسم گریزانتالی این نقب‌ها قسماً اجرا گردیده و هم به زیر بنای ترانسفورماتورها از هر سه نقب فورنل زده شده است. نقب آپارتوی 1 2 3 در کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی اجرا کرده شدیم. نقب یکم و سوم کارهای بتون خوابان تا سطح 976 تا انجام رسید. حاضر در نقب دوم ما کارهای آرماتوربندی و خلابندی اجرا کرده شدیم. ضمن بازدید سرور دولت محترم امامعلی رحمان از این قطعه ساختمان در انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون معلوم گردید که حجم اجرا گردیده کارهای نقب‌کنی در نقب‌های جبنده اگریگات‌های رقم 1، رقم 2 و رقم 3 به اندازه 25,000 متر مکعب و کارهای بتونی پرکننده 575 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. موافق معلومات ساختمانچیان کارهای ساختمانی در قسمت گریزانتری پایانی و شخط ورتیکالی نقب‌های آبرسان اگریگات‌های 1 6 در اساس لایحه شرکت افری پایری اجرا گردیده شده است. در شاخت‌های ورتیکالی نقب‌کنی فورنل‌ها تا سطح ضروری انجام یافتند. برای کشادسازی شاخت‌های آبرسان 2 3 4 5 و 6 باشد. از سطح 1171 به پایان کارهای نقب‌کنی به اندازه 19988 متر مکعب اجرا کرده شده است. ما کارکنان شرکت اینونتر در سیفون‌های 1 2 و 3 از ماه یولی 2020 سر کرده تا این جانب با کارهای ترکیشی، پرمگری، ارکمانی مشغول میباشیم. اساساً در شرکت ما شرکت اینونتر اساساً کارکنان، متخصصان، مهندسان، جوانان تشکیل میکنند. تا این جانب در سیفون‌های 1 2 و 3 به مقدار 2000 متر مکعب کارهای ارکمانی، بتون خوابانی به مقدار 700 متر مکعب اجرا شده اند. این انشاءات یکی از جزئی اساسی نیروگاه برقی آبی راغون به حساب می رود. انشاءات سیفون‌ها به مهلت 100 ساله‌ها برای نیروگاه برقی آبی راغون خدمت میکنند. یادآور میشویم که دو اگریگات اول این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت مورد استفاده قرار داشته. امروز با استحصال نیروی برقی از لحاظ اکولوژی تازه کاشانه‌های ساکنان کشور را گرم و منور می‌نماید. دو اگریگات انشاءات که اولین 16 نوامبر سال 2018 و دومین 9 سپتامبر سال 2019 با اشتراک به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، بیش از 210 مگاوات اقتدار داشتند. شروع از امروز وابسته به بلند برداشتن سطح آب انبار اقتدار هر کدام از اگریگات‌ها تا 130 مگاوات بالا رفت. طبق اطلاع تا امروز دو اگریگات به مقدار 1 میلیارد و 900 میلیون و 475 هزار و 900 کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده است. مرحله به مرحله با مورد بهره برداری قرار گرفتن اگریگات‌های نوبتی جمهوری تاجیکستان در راه رسیدن به استقلال انرژتیکی که هدف استراتژی مملکت دانسته می شود کاملا نوعی خواهد گردید. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با جریان کارها در اگریگات چهارم نیروگاه برقی آبی راغون به سرعت و صفت کارها بهای بلند دادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با رفت کارها در نیروگاه برق آبی راغون با بنیادکاران این انشاءات عظیم کشور ملاقات کردند. 14 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد شناسایی با رفت کارها در نیروگاه برق آبی راغون با بنیادکاران این انشاءات عظیم کشور ملاقات کردند.
нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба натиҷаҳои баргузории чорабинии муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ карда таъкид доштанд ки дар интихобот мардуми шарифи тоҷик пуштибониву садоқати худро ба сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва ояндаи ободу осудаи давлати соҳибистиқлоли хеш бори дигар исбот карданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо истифода аз фурсат ба мардуми сарбаланди тоҷик ва ҳамватанони бурунмарзӣ барои дастгирии сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар изҳори сипосу миннатдории самимӣ баён карданд. президенти мамлакат аз таърихи ба кор андохтани агрегатҳои якум ва дуюми нерӯгоҳ ки он қадар вақти тӯлонӣ нагузаштааст ёдовар шуда бо қаноатмандӣ изҳор доштанд ки тавассути ду агрегати он то имрӯз аллакай 1.7 миллиард киловатт соат нерӯи барқ истеҳсол ва ба шабакаҳои энергетикии мамлакат интиқол дода шудааст. аз аввали корҳои барқарорсозии иншооти нерӯгоҳ яъне аз соли 2008 то ба ҳол 25 миллиарду 340 миллион сомонӣ маблағ равона гардидааст. танҳо дар соли 2020 барои сохтмони он аз ҳисоби буҷети давлат қариб 3 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст. таъкид гардид ки айни ҳол дар сохтмон 12707 нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ аз ҷумла 1990 нафар кормандони ширкати вибилд дар ду вақта бо истифода аз 3824 мошину механизмҳо шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. вобаста ба иҷрои корҳо дар қитъаҳои гуногуни иншоот сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки нақби чорум бояд дар муҳлатҳои муайян гардида ва бо сифати баланд ба истифода дода шавад, зеро истифодаи он ба баландбардоштани сатҳи сарбанд ва обгирии обанбор дар нуқтаҳои 1100 метр имконият медиҳад ки ин дар навбати худ боиси афзоиши истеҳсоли қувваи барқ мегардад. барои тезондани кор дар иншоот президенти мамлакат таваҷҷӯҳи ширкатҳои пудратиро ба тезонидани корҳо ва таъмини босифати он ҷалб карданд. ширкати вибилд ки тибқи шартнома бунёди сарбандро ба уҳда гирифтааст вазифадор гардид ки иҷрои корҳоро то сатҳи 1110 метр дар муҳлати муайян гардида таъмин намуда ба масъалаи устувории сарбанд ва пешгирӣ намудани пуршавии обанбор аз обовардҳо аҳамияти аввалин дараҷа диҳад. барои пешрафти корҳо дар иншоот зарур шумурда шуд ки шумораи мошину механизмҳо дар сохтмони сарбанд бояд ба маротиб зиёд карда ҳаҷми рехтану шиба кардани сангу шағал ва масолиҳи дигар ба сарбанд афзоиш дода шавад. яъне бо ин роҳ кори бунёди нерӯгоҳ боз ҳам суръат бахшида шуда бояд муҳлати пурра ба кор андохтани агрегатҳои боқимондаи он ҳарчӣ камтар карда шавад. таъкид гардид ки коргарон бояд ба эътимоднокии корҳои сохтмон ва истифодаи масолиҳу таҷҳизоти босифати ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонӣ диққати аввалин дараҷа диҳанд. кормандони назорати техникии нерӯгоҳи барқии обии Роғун вазифадор шуданд ки якҷо бо мутахассисони хадамоти давлатии назорати меъморӣ ва сохтмони назди кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ масъалаи мазкурро бо реҷаи шабонарӯзӣ таҳти назорат қарор диҳанд. баъди таҳлили пурраи ҷараёни корҳо дар иншооти муҳими кишвар сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди роҳбарияти нерӯгоҳ вазифаҳои мушаххас гузоштанд. дар охир пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тамоми сохтмончиёни нерӯгоҳ аз ҷумла ба ҳамаи онҳое ки бо фаъолияти созандаи худ кори бунёди иншооти тақдирсози миллат ва ба кор андохтани агрегатҳои минбаъдаи онро вусъат бахшида истодаанд аз номи мардуми тоҷикистон ва ҳукумати мамлакат изҳори сипос намуданд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайртан сеҳату хонобод бошед.